Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening untuk semua. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Okay, so untuk kelas pada petang ini, pada waktu tambahan ni, Madam akan masuk ke topik yang keempat dalam physical optics, which is still about interference, but now interference of reflected light through a thin film ataupun in thin films. Okay, so application of these subtopics is when we can observe the event such as a bright colour reflected from oil film on water ataupun daripada soap bubble. Okay, so contohnya kalau kita ada air, okay, besen air, lepas tu kita letak minyak sedikit di on the top of the water, so kita akan nampak a shining ataupun bright colour of the surface of oil with water. Okay, ataupun dari soap bubble kalau kita main dekat dekat Pantai Morib kan selalunya ada. So kita main soap bubble tu kita akan nampak a shining ataupun bright colour of the bubble soap tu. Okay, so that two things tu daripada dua example tu sebenarnya adalah berkenaan dengan interference of light berlaku ke atas oil film dan soap bubble kita. Okay, so this is because there is a thin film where light is being reflected and then interfere, producing fringes of color. So thin film is a film with a thickness of the same magnitude of wavelength of the incident light. Kan kita punya soap bubble tu, dia film of the soap bubble tu sangat nipis. So we call it as a thin film, di mana thickness of that film is the same as the value ataupun magnitude of the wavelength of light. Sama oil tu dekat besen air yang besar, so kita lihat situ, so minyak tu dia sangat nipis lah. So sebab tu kita dan because of that nipis tu, dia punya thickness film is the same magnitude of the wavelength of light. So sebab tu kita akan nampak bright colour tu. Okay, so next is film dia mesti berada lapisan lah, dia tengah-tengah, thin film kita tengah-tengah. So ada first medium dekat atas dan second medium dekat bawah of the thin film. Okay, so light is incident on the surface of thin film. Contoh kalau kita punya bubble soap, so daripada air pergi ke the soap tersebut lah, soap film kita tu kan. So apa yang berlaku kepada light ni? At the front surface, some of the light is being reflected. So bila light pergi ke upper surface of the film, so some of the light is reflected back and some of the light is refracted will be refracted through a thin film. Okay, so sebahagian akan dipantulkan semula ke udara. Maksudnya kalau tadi Madam buat contoh adalah soap bubble lah. So medium kita yang pertama ni adalah air, which is 1. Lepas tu baru kita ada film soap kita, N1. So N2 kita adalah daripada thin film lah, thin film dekat bahagian atas. Okay, so dekat bahagian upper surface of thin film, so bila ada incident ray, some of the light is reflected back through air and some of light will be refracted, pembiasan kan, masuk dalam
Okay, so next daripada light yang sebahagian tu yang masuk ke dalam thin film. Okay, so bila dia pergi at the bottom part of the thin film, so sama juga, some of this light will reflected, some refracted onto the refracted through the third surface. Okay, so ini bahagian at the back of the surface kan, sebab tadi yang dari incident ray yang pertama sebahagian dipantulkan, sebahagian dah masuk dah. So daripada yang masuk dalam thin film tu, sebahagiannya dipantulkan keluar dan sebahagian pun masuk ke dalam the third medium. The third medium daripada inilah, kalau kita punya bubble, kalau kita punya soap bubble tu, soap bubble kita bulat kan contohnya. Okay, so kita punya first medium adalah air lah. So kedua, medium yang kedua adalah soap kita punya medium, dan medium ketiga adalah air semula lah. So dekat, sebab dia ada bahagian belakang surface of the thin film. Okay, so kita akan nampak ada dua reflected ray dekat sini. So these two reflected ray will be interfere. Reflected ray 1 and reflected ray 2 will be interfere. So interference of that producing a pattern of dark or bright or colourful fringes. So sebab tu kita akan nampak kalau soap bubble tu, sebab kita menggunakan source of light kita adalah daripada cahaya matahari, so sebab tu kita nampak colourful fringes of shiny, kita nampak macam shiny surface dalam dekat soap bubble tu itself. So ada bahagian yang kita nampak rainbow colour, ada bahagian yang kita tak nampak colour lah. So maksudnya yang bahagian yang kita nampak colour tu adalah berlakunya constructive interference. So bahagian yang kita tak nampak warna rainbow tu menunjukkan pada bahagian tersebut berlakunya destructive interference. Okay, so kalau kita guna warna white as a source of light, kita akan nampak colourful fringes. Kalau kita gunakan warna biru sahaja sebagai source of light, nanti kita akan nampak kita punya soap bubble tu dia punya reflection ray hanya warna biru je lah, macam tu. Okay, so warna biru tu adalah constructive interference, yang kita tak nampak warna apa-apa tu menunjukkan destructive interference. So this is what happen dalam thin film. Okay, so masih lagi berlaku interference because we have two reflected ray that will be interfere. So these two reflected rays sebagai source of light untuk melakukan interference. Okay, so this is the process. So next is about phase change. Phase change delta phi of reflected light in thin film. So kita tengok bahagian bawah sahaja. Okay, so okay, so bila sesuatu light tu, contoh kita ada incident ray here. Okay, incident ray daripada first medium N1, and after that dia pergi ke boundary untuk second medium. Second medium is here. So if N2, the second medium, is less than first medium, if the index refractive of the second medium is less than the first medium, so maksudnya second medium kita kurang tumpat berbanding first medium. Okay, light berada di first medium. So what happens to the reflection light? So the light will be reflected back, and it is reflected with no phase difference. So kalau kita tengok gambar dekat sini, incident ray kita datang dari sini, and bila dia touch kita punya surface of thin film, dia berada dalam keadaan crest. So apa yang berlaku, dia akan patah balik ke belakang, sebenarnya on the same path lah. Tapi bila kita nak tunjukkan dekat sini,
dia patah balik dengan crash juga permulaan untuk dia reflectkan. So it means that when the light reflected at a boundary from medium of high to the medium of low reflected index, refractive index. So kan, so refractive index. Okay, dari high refractive index to low refractive index, so there is no phase change. So the phase change of the wave of light is zero. So tak ada perubahan fasa. Sebab apa? Sebab incident ray touch kita punya boundary dalam keadaan crash and dia reflect dalam keadaan crash juga. So no phase change when the light is reflected from higher to lower. From higher to lower index refractive. Okay, so the phase change is zero. Okay, so now the second part here, apa pula berlaku kepada light kita when the light travel from lower index refractive to higher index refractive. Okay, so contohnya kita ada N1 is here and light kita daripada medium yang pertama. So ni boundary untuk pergi ke medium yang kedua. So madam kata tadi kita dah belajar daripada thin film. So some of the light will be reflected keluar semula, reflected back, and some of the light will enter the second medium that we call it as a refraction kan. Okay, so some of the light reflected back and some will be refracted through the second medium. So for this case, N2 kita is more than N1. Maksudnya light daripada lower density to a higher density. Okay, so what happened? So bila incident ray ni datang, pergi touch kita punya medium of the upper surface of the film. So dia dalam keadaan crash. So bila dia reflect ke belakang, dia terus buat throw as a throw untuk patah balik ke belakang. So reflected ray dia start with throw. Okay, start with throw here. So there is a phase change of reflection ray from incident ray, right? So as a conclusion, when light reflect from a medium of lower end to a higher index refractive, so what happens? So the phase change is, there is a phase change. How much is the phase change? Yeah. So perubahan fasanya dalam 90 darjah lah. Sebab beza antara crash dengan throw ni, beza antara crash dengan throw is pi radian 90 degree because crash pergi ke crash is a 2 pi radian. It's that kita nak only half of it, so dia jadi pi radian. So there is a phase change when the light reflect from a lower end to a higher end. So how much is the phase change? The phase change is by pi radian macam tu. Okay, so for example, to make sure that you understand about the process of this thin film, kita ada example kat sini, 3 example here, okay? So we look at the first example, kita ada tiga medium dekat sini. Madam kata kita perlu lukis nanti bila dalam soalan tiga medium tersebut, dan thin film kita perlu berada di second medium, di tengah-tengah. Okay, so for this example, the first medium is 1.5, the thin film is 1.4, and the third medium is 1.3 index refractive. So what happened? So apa yang berlaku kepada light kita? Okay, contoh light datang daripada first medium. The incident ray comes from the first medium until it touch the front surface of the film, kan, bahagian depan film. Apa yang berlaku?
some of the light is reflected back and some of the light will be refracted through the film. So since the incident ray is from a higher index refractive to a lower index refractive, so there is no phase change of the reflected ray. So reflected ray kita dekat sini ni, reflected ray 1 has no phase change. So the phase change value-nya adalah 0. Okay. Okay, now cerita yang kedua, the refracted ray of the film touch the back surface of the film, kan? So dia pergi daripada second medium to the third medium. So what happens to this refracted ray? Some of the ray when touch the back surface of the film, some of the ray will be reflected back and some of the ray will enter the third medium. And because the second medium is 1.4 and the third medium is 1.3, so means the light is from a higher potential to a lower potential. So reflected ray 2 has no phase change. The value of phase change is 0. So these two reflection ray will interfere. So sebab dia kan satu light and ni adalah light yang kedua, it is very close together and it will be interfere. So this source of interference, okay, so these two sources of light, we call it as in-phase coherent source. Because of what? Because dua-dua light kita has no phase change. Satu pangkah juga. Maksudnya no phase change. So this is in-phase coherent source to make an interference, to produce interference. Okay, interference kita sebelum ni kita belajar ada two types of source, sama ada in-phase coherent source ataupun anti-phase coherent source. Okay, and yang double slit adalah contoh untuk in-phase coherent source. So untuk thin film kita ada in-phase dan ada juga anti-phase. Dia bergantung kepada these two reflection ray. Okay, satu tadi reflection ray kita has no phase change. Reflection ray yang kedua juga no phase change. As a result, dia adalah menghasilkan dua coherent source yang dalam keadaan in phase, dalam keadaan yang sama fasa. Okay, so itu example yang pertama. Okay, untuk example yang kedua, okay, light kita datang dari medium yang pertama 1.5. Some of the light will be reflected back and some of the light will be refracted through the second medium. The light is from the higher index of refractive to a lower index refractive. Thus, the reflection ray 1 has no phase change. Okay, kita boleh buat pangkah dekat situ menunjukkan no phase change ataupun boleh buat equal 0 dekat situ as a label that this reflection ray 1 has no phase change. Okay, from the second medium, the refraction ray of the second medium now touch the boundary of the second medium to the third medium, that is at the back of the thin film. Okay, some of the light will be reflected and some of the light will be refracted through the third medium. Okay, the refraction ray is from the lower index of refractive to a higher index of refractive. Okay, so through the higher, so there is a phase, thus the reflection ray 2 has a phase change. Okay, dia ada phase change, ada perubahan
fasa. Kalau madam ada perubahan fasa, madam akan tanda right dekat situ. Pangkah menunjukkan tak ada perubahan, no phase change. Right menunjukkan there is a phase change. Berapa banyak phase change-nya tadi kita dah cakap dah, sebanyak pi radian. Okay. As a result, so these two reflection ray is interfere producing anti-phase coherent source. So these two reflection ray is now as a anti-phase coherent source. Sebab apa anti-phase? Sebab satu reflection ray no phase change, satu lagi reflection ray has a phase change. So diorang tu tidak sama fasa lah. So kita anggap dia sebagai anti-phase coherent source. Okay, sebab satu right, satu pangkah. Okay. So kita tengok example yang ketiga. Dari 1.3 ke 1.4 bertambah. Bila bertambah index of refractive, so reflection ray 1 has a phase change. Bertambah, so there is a phase change by pi radian. Okay, sebanyak pi radian. Okay, from second medium to third medium. So bertambah juga kan, sebab light dari second medium reflected and refracted through the third medium. So bertambah dia punya index of refractive. So there is a phase change untuk reflection ray 2. Okay, reflection ray 1 tadi pun ada phase change. Dan reflection ray 2 pun ada phase change. Dua-duanya dalam keadaan right. So menunjukkan dia punya dua ni akan membuat interference. So diorang ni sebagai in phase coherent sources. Okay, kalau dua-dua right, satu right, in phase. Satu pangkah, satu lagi pun pangkah. Sama-sama pangkah. Juga adalah in phase coherent source. Tapi kalau satu right, satu pangkah, dia adalah anti-phase coherent sources. Okay. So itu pertama perlu tahu macam mana proses of thin film. Okay, kita kena susun 3 medium of the thin film. Okay, kedua apa yang berlaku kepada light. Bila light dekat front of the film, dia akan sebahagian akan reflect, sebahagian akan dibiaskan ke dalam second medium. Yang pembiasan yang dari second medium akan sampai at the bottom of the thin film, sebahagian akan dipantulkan keluar and sebahagian akan masuk ke dalam third medium. So kita dah ada dua reflected ray. So these two reflected ray are very close together and it will interfere. Berlaku overlap lah dekat dua source tersebut. So dia akan melakukan interference. Okay, so interference ada dua source, sama ada in phase coherent source ke anti phase coherent source. So kena tengok reflection ray 1 tu ada tak phase change. If there is a phase change, no phase change ataupun there is a phase change sebanyak pi radian. Ya, reflection ray 2 kena tengok ada tak phase change-nya. Okay, nak tengok dari kalau ada phase change ke tak ada phase change. Kalau dia masuk ke dalam, kalau bertambah, indeks refraktif bertambah. So maksudnya daripada kurang ke bertambah lah. So bertambah phase change, bertambah index of refractive, there is a phase change. Kalau berkurang index of refractive, there is no phase change of the wave. Okay, hopefully kurang okay dengan terms-nya. Okay, so next kita nak tahu macam mana pula dengan path difference. Okay, so tadi kita dah ada dua phase, in phase coherent source. Kalau kita tengok reflection ray yang pertama kita adalah kosong, reflection ray kedua juga adalah kosong. So dua-duanya no phase change. Okay, sebab berkurang lah 1.5 pergi ke 1.4 berkurang. 1.4 pergi ke 1.3 berkurang. So no phase change, as a result menghasilkan in phase coherent source. Okay, dari 1.3 pergi ke 1.4 bertambah. So bila bertambah, there is a phase change by pi radian. Dari 1.4 pergi ke 1.5 bertambah juga, so there is a phase change by pi radian. As a result,
kita mempunyai in phase coherent source kan. Source kita dalam keadaan sama fasa. Okay. So satu untuk anti-phase dari 1.5 ke 1.3 berkurang, no phase change. Dari 1.3 ke 1.4 bertambah, kita punya phase change. So as a result menghasilkan anti-phase coherent sources. Okay, so source kita tidak berada dalam fasa yang sama. Okay, so now is about path difference. Macam mana dengan path difference of reflection ray 1 and reflection ray 2? Berapa perbezaan path mereka? Okay, untuk reflection ray 1, dia asalnya dari sini, incident ray yang pertama ni, terus sahaja reflect. So dia kita anggap macam tak ada path difference. Dia maksudnya sebagai orang yang mula-mula lah, maksudnya dia baru, dia mula-mula kan, so tak ada path lah, kita anggap zero path dekat sini. Untuk reflection ray yang kedua ni, macam mana boleh menghasilkan reflection ray yang kedua? Dia wave ni kena lalu thin film dulu, lalu thin film, touch thin film. Lepas tu dia kena patah balik ke atas. So dia 2 kali perjalanan dalam thin film. Untuk baru menghasilkan reflection ray yang kedua. So path difference between reflection ray 1 and reflection ray 2 adalah 2 darab N darab T. Thickness T is the thickness of the film. So 2 kali dia perlu jalan ke dalam film tersebut. Sebab tu path difference-nya adalah 2 NT. 2 darab N. N is the index refractive of the thin film. Kalau dalam example yang bahagian sini adalah 1.3 darabkan dengan thickness of that film. So 2 NT adalah path difference untuk thin film. Okay. So guys, kita dah tahu dah formula path difference untuk in-phase dan anti-phase coherent sources kan. Kalau in-phase coherent source, konstruktif dia M lambda. Destructive is M plus half lambda. Untuk anti-phase coherent source dia terbalik. Madam kata kita hafal yang in-phase sahaja sebab in-phase coherent source ni sama macam yang double slit. Okay, so anti-phase dia jadi terbalik lah. Konstruktif dia adalah untuk path difference adalah M plus half lambda. Untuk destructive, dia punya path difference is M lambda, dia tak ada half. Okay, and because kita dah tahu daripada thin film, path difference-nya tadi adalah 2 NT. So kita boleh equatekan 2 equation ni. So as the summary, untuk in-phase coherent source, okay, in-phase coherent source ini, formula constructive is 2NT plus M lambda. Okay, so destructive 2NT sama dengan M plus half lambda. Okay, so kena ingat thin film, depan formula kita adalah 2NT, adalah path difference daripada thin film. Lepas tu baru equatekan dengan formula kita lah, yang sama ada konstruktif ataupun destruktif. Pertama, kedua adalah dia tu in phase ke anti phase. In phase, kalau in phase, konstruktifnya adalah M lambda. Kalau in phase, destruktifnya adalah M plus half lambda. Okay, so dekat depan dia adalah 2 NT untuk thin film. Okay, and antiphase dia jadi terbalik. Untuk antiphase dia terbalik je lah equation kita ni. Okay, so antiphase kalau konstruktif dia ada half. So 2NT equal M plus half lambda. Untuk destruktif dia adalah 2NT sama dengan M lambda. Dia terbalik dengan in phase macam tu. Okay, so madam rasa formula ni sebenarnya semuanya dibekalkan. Cumanya dia tak label siapa punya konstruktif yang mana, destruktif yang mana. Satu, dia tak label. Kedua, in phase konstruktif yang mana.
maksudnya antiphase macam mana pula? Maksudnya macam tu, dia tak ada label lah. So memang formula ni ada, cumanya nak choose the correct formula tu. Pertama, kena tengok source kita tu in phase ke anti-phase. Kedua, dia konstruktif ke destruktif, macam tu. Okay, ada dua dekat sini lah untuk korang analyse to choose the correct formula. Macam tu. Okay, so next adalah berkenaan dengan reflective coating dan non-reflective coating. Okay, so contoh-contoh thin film tadi madam ada kata, contohnya tadi adalah oil film, lepas tu apa, bubble soap, lagi apa dia, mirror kita, even window kita ni dia bukan glass sahaja ataupun cermin kereta lah, selalu orang tinted kan cermin kereta. By the way, tingkap dekat rumah pun kita tinted supaya tak panas lah dekat dalam rumah ni, supaya cahaya matahari datang, lepas tu dia dipantulkan keluar lah, so that kita tinted, so that kita tak rasa bahang sangat kan. Macam tu juga kita tinted cermin dekat kereta, so that kita tak rasa panas sangat dalam kereta tu. Okay, dia ada light datang and dia reflect semula keluar, sedikit sahaja light yang akan masuk ke dalam, sedikit sahaja haba cahaya yang akan masuk ke dalam kereta. Okay, so coating tu lapisan kan, kita ada reflective coating dan non-reflective coating. Okay, so reflective coating adalah untuk anti-phase coherent source bahagian konstruktif lah, sebab dia pun reflective. So reflective ni benda tu kita boleh nampak image-nya. Okay, so dia adalah reflective coating. So dia konstruktif lah, perkataan reflective so menunjukkan konstruktif, tapi source-nya adalah anti-phase coherent source. Okay, so untuk non-reflective coating ni maksudnya bila cahaya masuk, so sikit sangat yang dipantulkan keluar. So majority of the light masuk ke dalam second medium. Okay, so non-reflective coating. So non-reflective coating ni contohnya adalah solar panel kita lah. Solar panel ni fungsinya adalah untuk serap cahaya matahari lah, so that energy of the light boleh kita gunakan kan untuk jana elektrik. Okay, so kita memang nak serap cahaya. So glass solar panel kita tu kita akan coatkan dia dengan non-reflective coating, so that majority of the light akan masuk ke dalam solar panel kita. So that is non-reflection. Kita tak nak banyak sangat light yang dipantulkan keluar. Kalau pantul keluar so rugilah. Kita kan nak kumpul cahaya, energy of cahaya tersebut. So solar panel is an example of non-reflective coating. So non-reflective coating berlakunya destructive interference. So kita tak nampak image shiny dia. Okay, so destructive interference dan source of lightnya dalam keadaan in phase coherent source. Okay, untuk reflective coating, okay, so reflective coating, even korang punya spek mata pun yang diperbuat daripada glass tu, so spek mata korang tu pun sebenarnya ada tinted dalam dia, dia bukan solely lens. Okay, so reflective coating ni adalah, kalau madam boleh cakap spek mata korang, mungkin ada yang kita boleh nampak reflection kan. Siapa yang punya, kalau tengok spek mata kawan kita, kalau kita macam ada nampak image sikit tu, maksudnya dia adalah banyaknya reflective coating tu. Okay, madam boleh bagi contoh reflective coating ni adalah spek mata orang lelaki yang madam sangat tak suka, betul tak? Kita perempuan, kita tak suka sangat lelaki yang pakai spek mata yang kita nampak mata dia tu tengah tengok apa. Macam jadikan kita apa? Dia macam kita nampak betul, kita boleh betulkan kita punya tudung terus.
Sebab apa? Sebab tak nampak mata, yang kita nampak adalah reflection yang sangat banyak. So itu adalah contoh reflective coating yang digunakan oleh that spec. Okay, dia tinted kan kita punya glass spec tu dengan reflective coating. So sebab majority of the light will reflect back. So sebab tu kita boleh nampak image kita. Okay. So that is reflective coating dan dekat kereta jugalah glass tint kita. Dan kita tak nak, kita memang kalau dekat kereta tu memang kita tak nak banyak sangat masuk ke dalam kereta kan. So kita nak reflection tu keluar so that kita tak rasa panas. So glass tint adalah contoh of reflective coating. Okay. So itu adalah bahagian ini adalah bahagian coating lah. So coating ni hanya untuk dua formula ni sahaja. Dua formula ni je yang ada. Maksudnya formula yang ada half ni. Okay, dia adalah reflective coating and non-reflective coating. So reflective means constructive lah. Non-reflective adalah destructive macam tu. Okay, so itu sahaja untuk bahagian thin film. So kita boleh buat soalan tutorial. Okay korang, so tutorial kita perlu tahu juga process of thin film ni sebab dalam learning outcome pertama untuk subtopik keempat korang tengok muka surat 62 dalam buku tutorial kita. Okay, 8.4 dekat situ. Pertama, to identify the occurrence of phase change. So ada tak phase change? Kan phase change hanya berlaku bila incident ray kita from a lower index refractive to a higher index refractive, baru ada perubahan fasa sebanyak pi radian. Kalau incident ray kita adalah dari higher index refractive to a lower index of refractive, so reflection ray has no phase change. So perubahan fasa adalah zero because no phase change. Okay, itu adalah learning outcome yang pertama, to identify the occurrence of phase change, open reflection. Kedua, describe with the aid of diagram. So kena lukis diagram thin film kita, apa first medium apa, second medium apa, third medium apa. Second medium mestilah thin film kita. Okay, so kena tahu lukis aid of diagram of thin film and describe macam mana berlakunya reflection dua ray tu lah. So yang tadi madam cakapkan, light daripada first medium pergi ke upper part of the thin film, some of the light will be reflected and some will be refracted through the second medium. So kita tengok index refractive ni bertambah ke tak. Kalau bertambah, the reflection ray kita has a phase change. Kalau tak bertambah index of refractive, reflection ray kita has no phase change. Dari second medium pergi ke third medium, so berada di bottom part of the thin film. So some of the light will be reflected. So kita dah ada dua reflection ray. Some of the light will be refracted through the third medium. So tengok dari medium kedua ke medium ketiga, ada tak perubahan phase? Ada tak phase change? So these two reflection ray will interfere, producing sebagai apa? So dia adalah in phase coherent source ataupun anti phase coherent source. Banyak kali madam ulang. Hopefully korang okay dengan subtopik ni. Madam rasa ada beberapa terms yang mungkin lambat sikit, loading sikit untuk yang lemah tu. Okay, so boleh repeat lah video ni. Hopefully korang faham apa yang madam cakap. Okay, untuk yang pandai, hopefully korang tak bosan lah dengan madam cakap berulang-ulang kali. Madam memang macam ni. Okay, so kita terus tengok kepada soalan tutorial muka surat 67. Page 67. Question number 10. Okay, so this one is a example of soap bubble that is floating in air. So thickness of the bubble wall is 100 nanometer. What is the wavelength of the visible light that is most strongly reflected?
Okay, so soap bubble. Soap bubble kita kan bulat macam tu. Okay, mula-mula ada air lah. Floating through the air. So lepas tu kita ada bubble soap kita. Okay, so lepas tu dalam bubble soap kita ada air semula. So bila kita lukis kita punya thin film, okay, kita ada dekat sini thin film. So N1 adalah air, first medium. N2 adalah soap bubble kita, dia bagi tahu index refractive of the soap is 1.42 and the third medium is air semula. Okay, the index refractive is 1. Okay, soalan minta wavelength. Dia berikan the thickness, right? The thickness of the bubble wall. Okay, so thickness of our thin film ni lah. So thicknessnya is 100 nanometer. Okay, question asks for the wavelength of the visible light. Okay, so wavelength of the visible light that is most strongly reflected. Okay, so pertama sekali kita kena tengok adalah this thin film kita ada in phase ke anti phase. Kita kena tengok source kita ni sekarang in phase ke anti phase. Okay, boleh buat gambar. Dari first medium ke second medium, some of the light will be reflected and some of the light will be refracted through the thin film. As the index refractive is bigger, so there is a phase change. Madam buat tanda right menunjukkan there is a phase change by pi radian. Okay, the refraction ray of the thin film is now touch the bottom part of the thin film. Some of the light will be reflected and some of the light refracted through the third medium. So increasing the index of refractive, it is going to a lower index of refractive, thus there is no phase change of reflection ray 2. As a result, dia menghasilkan in phase or anti-phase, satu pangkal, satu right. As a result, menghasilkan anti-phase coherent source. Okay, source kita dalam keadaan anti-phase. Okay, so itu adalah step yang pertama. Kena decide in phase ke anti-phase coherent sources. Step yang kedua adalah ni dia cakap ni constructive ke destructive kan. Kita dah pilih dah. Dia adalah anti-phase coherent source. Sekarang nak choose constructive ke destructive. Kalau kita tengok dalam soalan, dia cakap what is the wavelength of the visible light that is most strongly reflected. So, most strongly reflected. It's a reflective coating, by the way. So, reflective coating is a constructive. Reflective coating adalah constructive punya formula. Because they say, dia bagi tahu dekat situ most strongly reflected. So, perkataan most menunjukkan dia adalah reflective coating. Most strongly reflected menunjukkan reflective coating. So the formula is 2NT equal M plus half lambda. Okay, here is the formula. So kita boleh masukkan nilai 2. And here is an index of refractive. Okay, so index of the thin film. Okay, dia adalah 1.42. Thicknessnya adalah 100 nano. Nano is exponent negative 9. M, number of order. So berapa number of order yang patut kita letak dalam ni? Okay, the minimum number of order is 0. So 0 dekat sini, kita akan letak 0 dekat sini. Sebab apa? Kenapa nak letak 0? Kenapa tak letak nombor lain? Sebab perkataannya adalah most strongly reflected. Maksudnya dekat central. Central adalah tempat yang paling cerah sekali. Sebab makin jauh nanti dia akan makin pudar reflection ray-nya. So sebab tu kita letak yang paling minimum number of refractive. Okay, paling minimum number of order, paling minimum number of order so that to have a most strongly reflected.
Okay, so number of ordernya tu letak kosong, half, and jawab soalan tu minta lambda. So korang tekan calculator, dapatkan lambda. Okay, bahagi 0.5. So 5.68 eksponen negatif 7 meter. Okay, so inilah jawapannya. Kita check so that kita nak make sure skema jawapan betul. Nombor 10. Okay, betul. Okay, next. Lagi, itu sahaja untuk soalan nombor 10. Okay, so mari ulang balik semula. Pertama, decide in phase ke anti phase. Kedua, daripada keyword dalam soalan, dia minta tu constructive interference ke destructive interference. Macam tu. Okay, so next, number 11. A non-reflective coating. Okay, non-reflective coating. Non-reflective coating adalah untuk in-phase coherent source, okay? So non-reflective coating of magnesium fluoride covers the glass of a camera lens. Okay, dekat lens kamera kita pun ada, selain daripada lens tu, glass tu kita ada kita ada coating kan dia. So kita akan letak non-reflective coating sebab dekat kamera yang penting adalah pencahayaan kan. Selalu kan kita kalau nak buat speaker video kan kita nak cahaya yang banyak. So kita nak majority of the light masuk ke dalam kamera kita. So jangan gunakan reflective coating, nanti nampak gelap muka kita. So kita gunakan non-reflective coating. Kita nak most of the light masuk ke dalam lens, nanti image-nya nampak sangat bright lah, sangat cerah macam tu. Okay, so coating yang digunakan adalah magnesium fluoride, lepas tu baru lens kita yang diperbuat daripada gelas lah. So bila kita buat thin film, okay, pertama sekali medium apa? Pertama sekali adalah air lah, cahaya kita dari air baru masuk ke tinted glass kita. Tinted glass kita tu yang diperbuat daripada coating magnesium fluoride 1.38. Lepas tu baru lens glass kita 1.52. Okay, ingat ya. So kan kita punya lens macam ni, sebelum tu kita coat dulu dengan ada coating lah, maksudnya tinted lah. Tinted. So air dahulu, lepas tu baru coat kita, lepas tu barulah lens tersebut. Okay, so kena tahu lukis thin film kita. Okay. Okay, lagi apa kita bagi tahu, assuming that the coating prevents reflection of yellow green light. Tak nak bagi gambar tu yellow kan, kalau kamera yang lama, dulu kalau korang sempat sebelum digital camera ni, kita ada kamera yang lama, perasan tak bila kita print gambar, kita akan nampak macam ada yellow-yellow sikit cahaya tu. Tak bagus sangat. Sebab apa? Sebab berlakunya reflection. Sebab tu kita nampak ada yellow-yellow dekat situ. Okay, so that coating of magnesium fluoride is to prevent the reflection of yellow-green light with a wavelength. Okay, dia bagi lambda dekat situ 565 nanometer. So soalannya determine the thickness of the coating. So coating kita ni kan tengah-tengah, berapa thickness-nya? Okay, so this one is a non-reflective coating. Non-reflective coating dengan reflective coating sebenarnya formulanya adalah sama. Formulanya adalah 2NT sama dengan M plus half lambda. Kurang. Reflective coating dengan non-reflective coating adalah formula yang sama. Okay, so you can look back the summary. Dia adalah formula yang sama. So tak perlu pun decide kan in phase ke anti phase coherent source. Sebab dia dah bagi tahu dah terus sama ada reflective coating ataupun non-reflective coating. Kalau dia tak bagi tahu reflective ataupun non-reflective coating, waktu itulah kita kena cari kita punya source tu in phase ataupun anti phase. Okay.
So boleh masukkan nilai 2 darab number of refractive N dekat sini 1.38 darab thickness nak cari sama dengan M plus half lambda. So M. Soalan tu tadi, soalan nombor 11 dia kata determine the minimum thickness. Okay, nak dapatkan minimum thickness, so M yang paling minimum lah sekali. So paling minimum adalah 0. Okay, sama macam tadi. Okay, 1/2 lambda. Sebenarnya untuk thin film, M kita ni kita kena decide cuma kosong ataupun 1. Kalau formula kita ni ada half, so kita akan decide M kita kosong. Sebab tak apa je decide kosong. Kalau kita decide, macam tu, tak apa je decide kosong sebab that is the minimum. Okay, tapi kalau contohlah kita guna formula 2 NT sama dengan M lambda yang tak ada half ni. M ni, dia yang paling minimum adalah 1 sebab kalau kita letak M tu kosong, nanti lambda kita dapat jawapan kosong ataupun thickness dapat jawapan kosong. Mana boleh kosong jawapan lambda kita. So kalau formulanya adalah M lambda yang tak ada half ni, so number of order kita decide 1. Kalau formula kita ada half, so number of order kita akan decide kosong. Senang je nak ingat by mathematics. Okay, so lambda tadi dia dah bagi ya. So kita boleh substitute lambda kita 565 nano. Barulah boleh dapat jawapan thickness. 2 kali 1.38 bahagi 0.5 bahagi lagi dengan 565. Thickness kat sebelah sini. Kita tekan dulu bahagian kanan 0.5 darab 565 eksponen negatif 9 bahagi dengan 2 darab 1.38. So jawapannya 1.02 eksponen negatif 7 meter thickness lah. Okay, betul lah sebab thickness ni dia macam wavelength kan. Tadi kita kata thin film adalah film yang thicknessnya lebih kurang wavelength of light. Okay, so wavelength of light pun dalam nanometer, nano tapi nombornya ratus. So kalau nombornya besar macam ni 1.02, so jadi eksponen negatif 7 lah. Okay, betul. So that is number 11. Okay, next number 12. Oh okay, nombor 12 tak boleh. So itu sahaja soalan berkenaan dengan thin film. So madam rasa cukup sampai ini sahaja untuk tutorial pada petang ini. Tak sampai 2 jam pun. So madam akan bagi soalan pasir berkenaan dengan yang double slit dan thin film. Boleh buat untuk mengisi lagi sejam masa masa untuk waktu tambahan ni. So esok madam akan terus masuk ke subtopik yang seterusnya about diffraction on a single slit. Okay, so itu sahaja. By the way, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya, kita boleh jumpa esok ataupun kelas 227 kalau nak tanya soalan boleh terus tanya, boleh PM madam untuk tanya soalan. Madam akan terus jawab. So that tak tunggu hari Rabu lah kelas 227. Kalau tunggu hari Rabu nanti takut tak ingat soalan apa nak tanya. So madam rasa tu sahaja. Thank you very much. Assalamualaikum.